अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, RNA की लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। ये प्रोग्राम है बातों बातों में। आज के शुमारे में हमारी बात होगी जो हमारा पहाड़ी तबका है, इस पहाड़ी तबके से मुतलिक ही बात होगी कि इनके मसाइल क्या हैं, इस तबके की फलाह बहबूद के लिए क्या काम हो रहा है, सरकारी सतह पर किस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं और समाजी सतह पर क्या कुछ काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये इस साल यानी 2023 का बातों बातों में प्रोग्राम का पहला शुमारा है। तो आगाज़ में हम सब की जानिब से आपने इस साल की मुबारकबाद कबूल फरमाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारे लिए अमन अमान का बनाए, हमें खुशियाँ नसीब हों और ये वक्त ये दिन हमारी तरक्की की नवीद लेकर आए। प्रोग्राम के आज के शुमारे में जो मेहमान हमारे साथ रहेंगे मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। आप हैं जनाब सैयद रफ़ीक शाह जलाली साहब। सैयद रफ़ीक साहब साबिक MLC हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोरम के तर्जुमान आला हैं। उनका खैर मकदम करते हुए प्रोग्राम का आगाज करेंगे। रफ़ीक साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी रफ़ीक साहब, आपका जी आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाए और आप तक पहुंच जाए। रफ़ीक साहब, जो प्रोग्राम ये है बातों बातों में आज का, तो बातों बातों के आज के शुमारे में हम कुछ बातें करेंगे पहाड़ी तबके से मुतल्लिक, जो जम्मू कश्मीर का पहाड़ी तबका है। आप जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोरम के तर्जुमान आला हैं। सबसे पहले हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये पहाड़ी फोरम क्या है, इसका क़याम किस ज़रूरत से अमल में आया है और क्या काम काज रहता है JK पहाड़ी फोरम का। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आप सबको, आपका जी वालेकुम। जो जुमला हमला है उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उसके अस्सलाम। बाद आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का। जी और इसके साथ मैं पूरे आलम इंसानियत को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जी ये इस बरस का मेरा पहला मुकालमा है किसी भी चैनल के साथ। जी बिल्कुल। तो जहां तक आपका सवाल है कि पहाड़ी फोरम क्या है, जी क्योंकि पहाड़ी इथनिक कबायली तबका जो है ये जम्मू कश्मीर के उस खित्ते में रहता है जिसको पीर पंचाल और शमसा बरी का खित्ता कहा जाता है, जी यानी पूंछ रजौरी से लेकर कुपवाड़ा तक और कश्मीर के बाकी चंद अजला में। जी 1947 के बाद जब इस रियासत की तकसीम हुई थी, जबरी तकसीम, और इस मुल्क की तकसीम हुई थी। खैर मुल्क का तो था एक मसला, दो कौमी नजरिया, लेकिन जी रियासत की तकसीम का जो मामला था वो दो कौमी नजरिया पर मुबनी नहीं था, बल्कि एक कल्चरल डिवीजन हुआ इस रियासत जी का, जी जी जिसमें पहाड़ी लोगों को मार्जिनलाइज किया गया, पहाड़ी इथनिक कबीले को मार्जिनलाइज किया गया। उसके बाद काफी जदोजहद के बाद 1970 की दहाई में जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम नाम की एक तंजीम वजूद में आई, जो पहाड़ी लोगों के आईनी हुकूक और इनकी शान रफ्ता जो थी उसको बहाल करने के लिए और जी बुनियादी हुकूक इनके हैं उनको बहाल करने की जो है जदोजहद करती रही, बरसर पैकार रही। इसमें सबसे पहले इस जो हमारा प्लेटफार्म है ये कौमी नुमाइंदा प्लेटफार्म है पहाड़ियों का। इसका जी मुतवादी कोई प्लेटफार्म नहीं है, ये वाहिद नुमाइंदा प्लेटफार्म है पहाड़ी इथनिक कबीले का। और
70 की दहाई से अब तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, मुख्तलिफ वज़राए आज़मों के साथ, यहाँ तक जी कि हिंद के साथ वक्तन फ़वक्तन, और फिर वज़ीर दाखिला रहे या वज़ीर आला रहे, उनके साथ मुकालमा और मुतालबा रहा हमारा, जी हमारी साबका पीढ़ियों का, साबका लीडरान का, कि हमारी शान रफ्ता को बहाल किया जाए। जी सरकार 2014 में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में एक बिल पास हुआ जिसके तहत 4% रिजर्वेशन दी गई। जी पहाड़ी लेकिन तबके। बिल पहाड़ी तबके वो बिल किसी जी कारण रोक दी गई, सियासी वजूहात की बिना पर उसको रोका गया। और फिर 2019-20 में जब यहाँ दफा 370 जी खत्म हुई, उसके बाद जो है 4% रिजर्वेशन पहाड़ी तबके को दी गई है। लेकिन पहाड़ी तबके का सबसे बड़ा मुतालबा जो है, पहाड़ी इतने कबीले को आईन हिंद के जुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, यानी एसटी स्टेटस दिया जाए। जी तो हमारी जदोजहद जो है, हमारे हक और इंसाफ की जदोजहद है, और बहाली इज्जत नफ्स की जदोजहद है। जो इज्जत नफ्स हमारी 1947 की तकसीम रियासत यानी जबरी रियासत में मजरू हुई। तो एक जी फलाई तंजीम है, कोई सियासी तंजीम नहीं है। ये इस तबके का माशी, समाजी और इक्तिसादी मसला लेकर, जो बुनियादी आईनी हुकूक है उनको लेकर आगे आज तक बढ़ी है और बढ़ रही है। जी रफीक साहब, अभी हाल ही में हमारे मुल्क के वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, और रिजर्वेशन तो चलिए पहले मिली है। जो अब उन्होंने वजीर दाखिला ने जो ये बात कही थी, गालिबन 4 अक्टूबर को वो आए थे जम्मू कश्मीर और राजौरी में, उन्होंने ये बात कही थी। तो इसके बाद इस पर कितना अमल दरामद हुआ है, और आप क्या तवक्को रखते हैं आगे के लिए? जी, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहाड़ी एथनिक कबीले के साथ कमिटमेंट की है, जी वो कमिटमेंट उनकी, वैसे तो होम मिनिस्टर एक सरकारी दौरे पर उनका सरकारी ऐलान था, वो चाहे राजौरी में उन्होंने किया या उन्होंने बारामूला के अपने सरकारी जलसे में किया। जी ये वैसे थे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरकार की हैसियत से उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है। और जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2014 के बाद जो पेशरफ्त हुई है इस मामले में, जी वो ये हुई है कि एक तो जीडी शर्मा कमीशन जो है वो वजूद में आया, उनको मैंडेट दिया गया कि आप यहाँ पर ये देखें कि पहाड़ी लोग वाकई इस स्टेट्स के हकदार हैं या नहीं। जी और उनको ये मैंडेट दिया गया कि जो बाकी तबके हैं जिनको यहाँ सोशल कास्ट कहा जाता है, जी उनके हक क्या है, उनकी भी बारीकबीनी से जो है तहकीकात की जाए, उनका जायजा लिया जाए। जी और जीडी शर्मा कमीशन ने हमारे केस को रिकमेंड किया आफ्टर थारो जो है इन्वेस्टिगेशन, थारो रिसर्च और थारो वेरिफिकेशन। तो जी वो रिपोर्ट इंशाल्लाह जो है मरकज को भेज दी गई है। उससे कबल यहाँ पीरजादा कमीशन जो है बनाया गया था, और पीरजादा कमीशन ने भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। खैर, उस रिपोर्ट पर हमें जो है 4% का जो स्टेट्स मिला, पहाड़ी स्पीकिंग स्टेट्स, उसमें जो वो रियासत जम्मू कश्मीर का ही था, लेकिन मिला हमें। जी और अब तो यह है ट्राइबल कमीशन ऑफ इंडिया ने और रजिस्ट्रार जनरल ने हमारे केस को रिकमेंड कर दिया इंशाल्लाह रहमान। जी और अब इसकी बिल जो है पार्लियामेंट में आनी मुतवक्का है, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आएगी। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारे साथ कमिटमेंट है। इस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की दीवार से भी जो है, लाल किले की फसील से कमिटमेंट की है पहाड़ी इथनिक कबीले के साथ।
और फिर अमित शाह जी ने एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने दौरा जम्मू के दौरान भगवती नगर में भी एक कमिटमेंट की है। और फिर जो आखिरी दौरा उनका यहाँ पर अभी तक जो 2022 के दौरान उनका आखिरी दौरा रहा, उसमें जो दौरा उनका था वो सरकारी दौरा था, वो कोई सियासी जी। दौरा नहीं था। सरकारी दौरे के दौरान उन्होंने एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कमिटमेंट की है पहाड़ी एथनिक कबीले के साथ, पहाड़ी अवाम के साथ। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी तक वादाबंद है और वो हमें जो है शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करेंगे, क्योंकि अमित शाह जी बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, बड़े मजबूत आदमी हैं, और इस तरह अभी तक उनने जो बात की है वो बड़ी मजबूती से की है और अपने अल्फाज जी जो हैं उन्हें कभी वापस लिए नहीं। जी रफीक साहब, आप हमें पहले ये बताइए कि जैसे हम सब जानते हैं और आपने भी इस वक्त इस प्रोग्राम में बता दिया कि ये जो पहाड़ी तबका है, ये सारी आबादी या तो राजौरी, पुंछ वगैरह इस इलाके में रहती है, इन अजला में रहती है, या फिर हम कश्मीर खत्ते की बात करें तो यहाँ पर भी इनकी आबादी जो है इस खत्ते के दूर दराज इलाकों में ये बूदबाश करते हैं। दूर दराज इलाकों के बाशिंदे हैं, पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे हैं। तो पहाड़ों पर किस किस्म की सहूलियात दस्तियाब हैं पहाड़ियों के लिए? खासकर हम बात करेंगे तिब्बी सहूलियात की, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और कम्युनिकेशन। ये सब तीन जो नाम मैंने गिनवाए, ये बुनियादी फैसिलिटीज़ में इनको शुमार किया जाता है। सड़कें, राबिता सड़कें, ये कम्युनिकेशन हो गया, स्कूल और हस्पताल वगैरह। कैसी सहूलियात फराहम होती हैं इस तबके के लिए? जी मुबशर साहब, मैं ये आपके सवाल का जवाब देते हुए ये कहूंगा, सबसे पहले मैं वजाहत करूंगा जी कि पहाड़ों पर रहने वाले ही पहाड़ी नहीं है। पहाड़ी जी। एक इथनिक कबीला है, हम्म। इसमें ट्राइबल करेक्टर है, ट्राइबल करेक्टर की बुनियाद पर इसको डिफाइन किया गया है। जी और जहां तक पहाड़ों पर रहने का ताल्लुक है, और ये लोग पहाड़ों पर रहते भी हैं, या पहाड़ों के दामन में रहते हैं, या जी बॉर्डर लाइन पर रहते हैं, या फ्रंट पर रहते हैं, यानी कि इस मुल्क की, इस रियासत जम्मू कश्मीर की फर्स्ट डिफेंस लाइन यही है। जी फर्स्ट डिफेंस लाइन यही है। और जहां तक इनके मियार जिंदगी का ताल्लुक है, जरूरियात जिंदगी का जहां तक ताल्लुक है, देखिए अभी तक तो आ, हम ये कहेंगे कि सड़कें हैं, सड़कें उन इलाकों में जी नहीं पहुंची हैं जी। जहां पर पहाड़ी लोग रहते हैं, हम्म। या मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वहां पर खातिर ख्वाह नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है, या नहीं भी है जी। जहां पर पहाड़ी लोग रहते हैं। और जो कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, कम्युनिकेशन का ताल्लुक जहां तक है, देखिए अक्सर इलाके हमारे जो हैं वो आज भी कम्युनिकेशन से मारूम है। जैसे आपको मैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहूंगा, आज मोबाइल ने सारी दुनिया को कनेक्ट किया है, लेकिन जी अक्सर हमारे पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर ये कनेक्टिविटी जो है दस्तयाब बड़ी मुश्किल से है। जैसे मैं जुमागंड, हमारा एक पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल जीरो लाइन पर है, वहां जाएं तो जी। वहां मोबाइल टावर तो हमने किसी तरह जोर जबरदस्ती बनवा दिया, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। अच्छा। उन्हें 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गली के इस पार आकर, पहाड़ के इस पार आकर जुरहामा मड़हामा से टेलीफोन पर बात करनी पड़ती जी है। इस तरह करना टंगडार की मैं बात करूं, अब मेरी याद में उसके लिए स्ट्रगल चली, अब जाकर वहां जी। पिछले बरसों से मोबाइल टावर लगा है। लेकिन जब हम्म। सारी दुनिया जो है कनेक्ट हुई थी मोबाइल से, करना और टंगडार का एरिया जो है वहां पर मोबाइल टावर इंस्टॉल नहीं हुए थे, और बड़ी मुश्किल से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक ये बात गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक बात गई, डिफेंस मिनिस्टर तक ये बात गई। उसके बाद जाकर वहां पर तमाम फॉर्मेलिटियां पूरी होने के बाद पिछले चंद बरसों से वहां मोबाइल टावर फंक्शनल हैं। जी तो ये हो गया कम्युनिकेशन का। दूसरा जो है, माशी लिहाज से जो है
पहाड़ी काफी पसमानदा हैं और बाकी सियासी लिहाज से तो बिल्कुल इनको अपने सियासी हुकूक नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जहां तक हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कौम की अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। इसकी नहीं जिस तब अब इस पर हम बात करेंगे। मुझे आप पहले ये बताएं कि अगर आप पहाड़ी तबके को अगर रिजर्वेशन मिल चुका है पहले से ही, तो अभी आप शेड्यूल ट्राइब की जो मांग है, अगर आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलता है, इस तबके को मिलता है, तो और क्या फवाइद मिलेंगे, किस तरह से वो फायदेमंद होगा पहाड़ी तबके के लिए शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना? देखिए, जो रिजर्वेशन इस वक्त है या कोई भी रिजर्वेशन है, जब शेड्यूल ट्राइब हमें मिलेगा तो ये कोटा सब खत्म हो जाएगा। हम जी नेशनल लेवल पर एक ट्राइब डिक्लेयर हो जाएंगे। जी। सबसे पहले फायदा ये होगा कि पहाड़ी एक मार्शल कौम है, हम्म। क्योंकि यहाँ हिज हाइनेस महाराजा बहादुर के जमाने में जितनी आर्मी थी उसका 70% जो था वो पहाड़ी अवाम पर मबनी था, मुश्तमिल था। जी आपने सुना होगा, जनरल समद खान का नाम आपने सुना होगा। जी जनरल समद खान जो थे वो गिलगित गए, लद्दाख गए और ये जो तिब्बत गए, उन्होंने इस ये लद्दाख के एरियाज को उन लोगों ने फतह किया है, गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज को फतह किया है और इस रियासत की एक बहुत बड़ी हदूद खींची। लेकिन जी उसमें जो आर्मी थी मैक्सिमम उसमें पहाड़ी लोग थे और पहाड़ी लोगों ने जंग लड़ी और इस रियासत की सरहदें बनाई। सबसे जी पहला यह है कि मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे उस वक्त जनरल सैयद मीर अहमद शाह थे उनके साथ, और जनरल समद खान अफरीदी थे, इस तरह बाकी लोग थे, जनरल अब्दुर्रहमान खान थे। तो ये एक मार्शल कौम है। तो हमें जी सबसे पहले जो है आर्मी में, मुल्क के डिफेंस में हमारा एक कोटा रिजर्व हो जाएगा, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, या वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या रेगुलर आर्मी है, या एयर फोर्स है। जी। मुझे लगता है कि रफ़ीक साहब के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई है। ये हमारी जो बैक एंड टीम है, प्रोडक्शन पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस प्रोग्राम के दौरान रहते हैं, शायद फिर से कनेक्ट हो गए। हाँ, जी तो रफ़ीक साहब। दूसरा, जी, तो डिफेंस का मैंने कह दिया, हमारी शान रफ्ता उससे बहाल हो जाएगी, जी क्योंकि एक मार्शल कौम की अपनी आन बान शान होती है। तो जब फौज में बिल्कुल। हमारे लोग, की आन बान शान बहाल हो जाएगी, और फौज में जो मुकाबला होता है वो आपका नेशनल लेवल पर होता है, या एयरफोर्स में, या डिफेंस के किसी भी सिस्टम में। दूसरा, जी सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी का एग्जाम है, या मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, या फिर लोकल सटा की जो नौकरियां हैं, तो हमें हमारा कोटा, हमारा हिस्सा बराबर मिलेगा। एक तो दूसरा आपको ये ये लगता है? जी जी जी, बताइए, आप दूसरा अपनी बात मुकम्मल करें। हाँ, दूसरा ये कि अ, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी उससे। जी और तीसरा ये कि जब इस रियासत में, इस मुल्क में जो है हमारा आईन, हिंदुस्तान का आईन जो है वो खुसूसी मुराद फराम करता है, जो कबाइल हैं, जो कबाइली जी लोग हैं, 700 कुछ कबीले शामिल हैं इस जुमरे में, शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में। तो एक पहाड़ी कबीला भी इसमें शामिल होना बाकी है, और इंशाल्लाह हो जी जाएगा बहुत जल्द। तो शेड्यूल ट्राइब मिलने से हमारी वो शान रफ्ता बहाल हो जाएगी, जो 1947 में हमें डिस्ट्रॉय किया गया, हमें बिखेरा गया, हमें दाएं बाएं फेंका गया है। हमारी जी इज्जत नफ्स, हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएंगे। एक सोशल स्टिग्मा जो हम पर है वो खत्म हो जाएगा उससे। जी। तो आपका ये मानना है कि आपके जो पहाड़ी तबके की अपनी तारीख रह चुकी है, अपनी तमद्दुनी और सकाफती रवायात जो रह चुकी हैं, या जो इस तबके की शान रह चुकी है, अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है तो वो सब बहाल हो जाएंगी, क्योंकि मालूम हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। रफ़ीक साहब, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। ये वक्त हो चला है प्रोग्राम में, हमें एक वक्फा लेना पड़ेगा। आप हमारे जी, साथ बने रहिए, हमारे नाजरीन भी हमारे साथ बने ही रहेंगे। हम इस वक्फे से लौट कर आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा।
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. اور بھائی 31st کے کیا پلانس؟ کچھ نہیں بھائی، گھر پہ ہوں. میں تیرا 31st اتنا بورنگ تو نہیں ہونے دے سکتا. تو پھر کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے بدھروا. کیا سچ میں؟ ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم جموں ان کولیبوریشن ود بدھروا ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈوڈا کروانے جا رہے ہیں وائبرنٹ بدھروا فیسٹیول آن 31 دسمبر 2022، وہ بھی بدھروا کی خوبصورت وادیوں کے بیچ، جو ہوگی نئے سال کی ایک بہترین شروعات، کیونکہ وہاں ہوگی سائیکلنگ، رافٹنگ، پیراگلائڈنگ اور لوکل کلچرل پرفارمنسز کے ساتھ ساتھ ایڈونچر ایکٹیویٹیز. تو آئیے اور حصہ بنیے اس فیسٹیول کا. باقی زیادہ جانکاری کے لیے فالو کریں جموں ٹورزم آفیشیل کا انسٹاگرام پیج. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم جموں. ہر گھر کا بھروسہ ہے، ہر گھر کا بھروسہ ہے، ہر عمارت کی مضبوطی ہے، آج اور کل کی تعمیر ہے، کیونکہ ہم طاقت ہیں، ہم ہیں آرکو سیمنٹ. مضبوطی اور بھروسے کے لیے صرف ایکو فرینڈلی آرکو سیمنٹ. آرکو سیمنٹ، آرکو سیمنٹ، آرکو سیمنٹ، آرکو سیمنٹ، آرکو سیمنٹ. ہر گھر کا بھروسہ ہے، ہر عمارت کی مضبوطی ہے، آج اور کل کی تعمیر ہے، کیونکہ ہم طاقت ہیں، ہم ہیں آرکو سیمنٹ. مضبوطی اور بھروسے کے لیے صرف ایکو فرینڈلی آرکو سیمنٹ. اپنے ناظرین کا بھی اور رفیق صاحب آپ کا ایک بار پھر استقبال. پروگرام جاری ہے باتوں باتوں میں، اور آج ہماری بات ہو رہی ہے جناب سید رفیق شاہ جلالی صاحب کے ساتھ. یہ سابق MLC رہ چکے ہیں اور JK پہاڑی فورم کے ترجمان اعلیٰ ہیں. رفیق صاحب، جو ہم نے ابھی تک بات کی، تو آپ نے کہا کہ شیڈول ٹرائب کا اگر سٹیٹس ملتا ہے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا اور کیا تبدیلیاں متوقع ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اقوام کو زندہ رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام کی اپنی اپنی جو تہذیب ہوتی ہے، جو اپنا تمدن ہوتا ہے، جو ثقافت ہوتی ہے، روایات ہوتی ہیں، اور خاص کر زبان، اس کو زندہ رکھنا بہت لازمی ہے. پھر جو بھی سٹیٹس ہو، جو بھی درجہ ہو، اس سے زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو ضرور تحفظ فراہم کرنا. تو JK پہاڑی فورم پہاڑی زبان کی ترویج کے لیے یا اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جو اس طبقے کی اپنی روایتی اقدار ہیں، ان کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیسے اگلی یا نئی نسل تک منتقل کیا جا رہا ہے؟ جی مبشر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. جو قومیں اپنے کلچر سے، اپنی زبان سے دور ہو جاتی ہیں، اپنی تاریخ سے جو بے خبر ہو جاتی ہیں، وہ قومیں دنیا میں مٹ جاتی ہیں. جی، ان کا نام و نشان نابود ہو جاتا ہے. بالکل. 1947 کی جو جبری تقسیم تھی اس ریاست کی، اس کے پس منظر میں کچھ ایسے ہی مقاصد کار فرما تھے کہ پہاڑی قبیلے کی تہذیب پر، ان کے کلچر پر، ان کی زبان پر اور ان کی قوت افرادی پر ایک حملہ ہوا تھا. کافی مشکلات جو ہے کا سامنا کرنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے اس نمائندہ پلیٹ فارم پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کا قیام عمل میں لایا. جی. اس کے بعد ادبی پروگرام شروع کیے گئے، کلچرل پروگرام شروع کیے گئے، اور جس تحریک کا آغاز کلچرل پروگراموں سے، گانے بجانے سے ہمارے فنکاروں نے کیا. چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے لوگوں کو یاد دلایا کہ ہم کون ہیں، پہاڑی کون ہیں، آپ کو. اس کے بعد باضابطہ طور کافی دیر بعد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی جو ہے، اس کے اندر ایک شعبہ کھولا گیا، پہاڑی شعبہ.
جی جو اس کے لیے کام کر رہا ہے اور بہت بہترین کام کر رہا ہے. جی اور جو ہمارے صحافی ہیں، قلمکار ہیں، فنکار ہیں، مصنف ہیں، وہ بھی اپنا کام بڑی بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. جی اس کے علاوہ جو نصابی نظام ہے سکولوں کا، تو ہم نے مانگ کی تھی، کافی دیر سے ہماری یہ تحریک مانگ کر رہی ہے. تو اب جو ہے حکومتی سطح پر پہاڑی زبان کو نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں اس میں پی جی کی جو ہے ڈگری کا کورس بھی شروع کیا گیا ہے. جی اور پرائمری سطح پر بھی جو ہے کتابیں جو ہیں انٹروڈیوس کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ ریڈیو آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے اور جموں سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری رہتا ہے. جی ہاں، پہاڑی خبروں کا پروگرام، پہاڑی پروگرام جاری رہتا ہے. دوردرشن میں بھی ہمیں کیا جا رہا ہے. بہرحال اس کے لیے ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، بہت بڑی سٹرگل کی گئی پیڑھی در پیڑھی. میں چوتھی پیڑھی ہوں جو میں اس وقت ایز ترجمان اعلیٰ بیٹھا ہوں. وہ اس سے پہلے کئی ترجمان اعلیٰ ہوئے ہیں، میں چوتھی پیڑھی میں ترجمانی کر رہا ہوں. انہوں نے بڑی جنگ لڑی ہے. موجودہ دور میں بھی ہمارے ساتھی ہیں، میں نام لے لوں تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے، بہت بڑی فہرست ہے. ایک کا نام لے لوں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کا نام لے لوں تیسرا ناراض ہو جائے گا. میں نام کسی کا نہیں لوں گا، میں من جملہ کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم ہے بہت بڑی ٹیم ہے. اس میں بڑے بڑے وکیل ہیں، ماہر سماجیات ہیں، ماہر سیاسیات ہیں، اور مصنف ہیں، جو ہیں صحافی حضرات ہیں، ملازم ہیں، بڑے بڑے آفیسر بھی ہیں. ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے. اور یہ سب زندہ کیا گیا دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس پر کام ہو رہا ہے، مضبوطی سے کام ہو رہا ہے. جی چلیے رفیق صاحب، آپ نے تفصیلاً بتا دیا کہ پہاڑی کلچر اور زبان کو فروغ دینے کے لیے کس کس سطح پر کیا کیا کام ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں پہاڑی زبان کی کتابیں پڑھانا یہ بنیادی طور یا بنیادی سطح پر کیا یہ کافی ہے اس زبان کو تحفظ فراہم کرنے آواز کے لیے؟ آپ کی کم ہوگی. جی میرا آپ کی سوال آواز آپ سے یہ ہے، جی رفیق صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں پہاڑی زبان کی کتابیں پڑھانا کیا یہ کافی ہے اس زبان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، یا پھر بنیادی سطح پر کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے بنیادی سطح پر اقدامات کیے جانے چاہیے، یا اسکولوں میں پہاڑی زبان کی کتابیں پڑھانا ہی کافی ہے؟ جی مبشر صاحب، دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ گھروں میں پہاڑی بولتے ہیں. جی ہمارا گھروں کے اندر یہ کلچر محفوظ ہے. ماں باپ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑی زبان میں بات کرتے ہیں، اور میں بذات خود اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑی زبان میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہوتا ہے، پہلا سکول جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی گود ہوتی ہے، اور جس کو جو زبان ہم بولتے ہیں شروع میں اس کو ماں بولی کہا جاتا ہے. ماں بولی کا مطلب ہوتا ہے جو زبان آپ کو آپ کی ماں سکھاتی ہے. جی وہ کشمیری زبان ہو، وہ اردو زبان ہو، وہ پنجابی زبان ہو، وہ انگریزی زبان ہو، وہ پہاڑی زبان ہو، گوجری زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، بچہ اپنی ماں سے پہلی زبان سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہماری مائیں ہیں یا ہمارے بچوں کی مائیں ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی ہی زبان میں بات کرتی ہیں. اور وہ بہت لازمی ہے اسکول میں پڑھانے کے بجائے. اور اس کا زبان کا کلچر کے ساتھ کافی کلوز ریلیشن ہے. جب تک آپ اپنے روایتی لباس استعمال نہیں کریں گے تب تک ہمارے بچے ان لباسوں کے نام نہیں پہچانیں گے. جب تک آپ اپنے روایتی برتن استعمال نہیں کریں گے ان بچوں کو روایتی برتنوں کا نام پتہ نہیں ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسکولوں میں پڑھانے سے پھر بعد میں کوئی فرق پڑے گا. تو یہ بنیادی سطح پر کام ہونا چاہیے. بہرحال رفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی طبقہ ہے جموں کشمیر میں، جموں میں بھی اور کشمیر خطے میں بھی، یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے جموں کشمیر کی سیاست پر؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ خود بھی سیاست سے وابستہ رہ چکے ہیں
اور جو ہمارا جو اسمبلی تھی ہماری اس کے اپر ہاؤس کے ایک ممبر بھی رہ چکے ہیں آپ. جی 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 جہاں تک جموں کشمیر کی سیاست کا تعلق ہے تو اس میں پہاڑی طبقے کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم کردار ہے. جی تقریباً کم سے کم ہماری 14 سے 15 اسمبلی سیٹیں ہیں جی جن ہمارے اپنے لوگ جیت سکتے ہیں یا چند ایک سیٹوں پر ماضی میں بھی جیت کر آئے ہیں. لیکن ماضی میں وہ بحثیت پہاڑی نہیں جیتے ہیں. انہیں کوئی پارٹی ٹکٹ دیتی تھی, وہ اس پارٹی کی ٹکٹ پر ان جنرل جو ہے جیت کر آتے تھے, الیکشن لڑتے تھے. جی بالکل. ہاں جیت کر آ جاتے تھے. دیکھیے اڑی ہے, بارامولہ ہے, یہ نا یہ اپنا کرنا, اڑی ہے, کرنا ہے, اور اب ماشاءاللہ تریگام کانسٹیچوئنسی جو ہے نئی بنی ہے. اس طرح کپواڑہ کے اندر بھی ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے وہ پہاڑی ووٹ ہے, یا لولاب کے اندر بھی ہے ڈیسائیڈنگ ووٹ جو ہے پہاڑی ہے, بانڈی پورہ کے اندر میجارٹی ووٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے پہاڑی ہے. اس طرح آپ اننت ناگ میں پہلگام کو لیجئے, لارنو میں جی لیجئے, آپ پیر پنچال خطے میں تو کافی جو ہے وہاں میجارٹی میں ووٹ پہاڑی ہے. 75-77 سے اوپر کا آنکڑا ہے پہاڑی ووٹ کا وہاں پر. جی تو پیر پنچال خطے کی سیٹوں میں تو ابھی تک تو ہمیں علیحدہ کوئی ریپرزنٹیشن پولیٹیکل لیول پر نہیں ملی ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں اگر موجودہ سرکار اللہ کے حکم سے اور اپنے وعدے کے مطابق ہمیں شیڈول ٹرائب زمرے میں شامل کر دیتی ہے اور یہ بل پاس ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم 14 سے 15 سیٹوں پر ہمارے نمائندے کامیاب ہو کر آئیں گے. اور جیسا کہ آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا نے کہا تھا کہ اب ہمارا پہاڑی بھائی بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے, تو ہم بھی سپنا دیکھ سکتے ہیں چیف منسٹر بننے کا. چیف منسٹر نہیں تو ڈپٹی چیف منسٹر بننے کا تو دیکھ سکتے ہیں. جی تو اس کے علاوہ پہاڑی جو جی 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 بالکل بتائیں. پہاڑی ووٹ جو ہے وہ کافی اثر انداز ہے اس ریاست جموں کشمیر کی سیاست. جی یعنی کہ راجو تقسیم ریاست کے بعد بھی, ڈویژن کے بعد بھی پہاڑی ووٹ بہت زیادہ حد تک اثر انداز ہے. جی اور حد بندی کمیشن کے رپورٹ کے بعد جو ریزرویشن رکھی گئی ہے اسمبلی سیٹس کی جموں کشمیر میں, تقریباً شاید 9 اسمبلی سیٹس اگر میں صحیح ہوں شیڈول ٹرائبس کے لیے ریزرو رکھی گئی ہیں, تو پھر کیا آپ کا حصہ بھی اس میں بنے گا اگر آپ کو ایس ٹی کا درجہ دیا جاتا ہے؟ جی جی میں اس طرح گزارش کروں مبشر صاحب, جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ابھی بنا تھا انہوں نے 9 سیٹیں ریزرو کی ہیں. وہ جی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہیں, کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ابھی تک ہیں جو پہلے سے ہی شیڈول ٹرائب زمرے میں شامل ہیں. ہمارے گجر بھائی ہیں, ہمارے بکروال بھائی ہیں, یا جی ہمارے جو گریز والے شینا بھائی ہیں. تو اب جب پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب درجے میں شامل کیا جائے گا, انشاءاللہ بہت جلدی ہونے والا ہے, ہم اسی امید سے بیٹھے ہیں, تو اس وقت آبادی کے تناسب کے حساب سے جو ہے پہاڑیوں کو بھی پولیٹیکل ریزرویشن دی جائے گی اور ان سیٹوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور مزید اضافہ ہونے سے جو ہے شیڈول ٹرائب ووٹ بینک, چاہے وہ گجر ووٹ بینک ہے, چاہے وہ پہاڑی ووٹ بینک ہے, چاہے وہ شینا ووٹ بینک ہے, شیڈول ٹرائب ووٹ بینک جو ہے وہ ایک علیحدہ بلاک بن جائے گا یہاں. جی اور وہ بلاک ایک اب حکومت سازی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. جی بالکل. تو وہ اثر انداز ہوگا یہاں کی سیاست پر, کیونکہ زمینی حالات بھی بدل رہے ہیں, ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے ہیں, اور جغرافیائی حدود بھی بدل گئی ہیں. تو بدلتے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہاڑی قبیلے کو جو ہے شیڈول ٹرائب زمرے میں
शामिल किया जाए। बसूरत दीगर ये एक बहुत बड़ी कौम को दुनिया से नेस्त नाबूद किया जाने का जो है कदम है, अगरचे इनके साथ ऐसा हो जाता है, खुदा न खास्ता इनको शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक भी जुर्म है, अखलाकी कदरों के मुताबिक भी जुर्म है कि किसी तहजीब को दुनिया से ख़त्म कर देना, किसी भी कबीले को दुनिया से ख़त्म कर देना। दुनिया में ये ज़रूरी है इंटरनेशनल लॉ के तहत कि कबीलों के कल्चर को, उनके तमद्दुन को, उनकी तारीख को जिंदा रखा जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि पहाड़ी इतने कबीले को जो है ज़ुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। जी रफीक साहब, हमने पहाड़ी तबके को देखा है कि एक तो वो जैसे आपने कहा कि उनकी अपनी एक शान थी, अपनी कुछ रवायात थी, कुछ कदरें थी अपनी, लेकिन जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया में भी बहुत बड़े ओहदों पर तैनात हैं पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बड़े बड़े अफसर बनकर आए हैं, और बाकी जो ज़िंदगी के बाकी शोबे हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बहरहाल ये जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने का मुतालबा है, इसकी जो मांग है, हमारे बहुत सारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव चल रहा है, और बहुत सारे पहाड़ी जो हमारे भाई हैं वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। कई मैसेजेस हमें मिली हैं और बहुत सारे लोग जो पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा उनको इंतज़ार। जी मुबश्शिर साहब, मैं आपकी वसातत से अपने उन भाइयों से मुखातिब हूँ जिनने सवालात किए हैं। हमारी उम्मीद यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना वादा बहुत जल्दी पूरा करेगी, और अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं मरकजी हुकूमत जो है वो अपने वादे पर कायम दायम है, और क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, पॉलिटिकल ऐलान अलग चीज़ होता है, लेकिन फिर इसमें कागजी कानूनी तौर कुछ खाना पूरियाँ की जाती हैं, तो वो सारी लगभग हो चुकी हैं, और जो बकाया हैं वो होने जा रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है पहाड़ी कबीले को, पहाड़ी इतने कबीले को ज़ुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा। अभी तक हमारे पास यही इतना जो है मैसर है। दूसरी बात यह है कि हमें उम्मीद होना नहीं चाहिए। हम गुज़िश्ता 75 बरस से जदोजहद कर रहे हैं, और उसूल शेड्यूल ट्राइब के लिए हम 70 की दहाई से जो है जदोजहद कर रहे हैं। जहां इतना सब्र हमने किया, चंद दिन और सब्र। तो जहां तक का ये फरमाना था कि कल्चर की बात या पहनावे की बात, ये बीच में एक बात रह गई थी, मैं ज़िम्नन ये अर्ज करूंगा। जी जनाब मुबश्शिर साहब, हमारे लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि ये एहसास कमतरी का शिकार थे। कॉलेजों में, स्कूलों में, या सड़क पर या बाजार में जब ये अपनी जबान बोलते थे या बस में, तो इन्हें हकारत की नजर से, नफरत की नजर से, इन्हें बड़ी गंदी नजर से देखा जाता था और शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। क्योंकि मैं खुद इन चीजों को फेस कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, हर जगह फेस कर चुका हूं, चाहे वो स्कूल था, चाहे वो मकतब था, चाहे वो इबादतगाह थी, चाहे वो खेल का मैदान था, चाहे वो सियासत का मैदान। तो यही वजह है कि वो चीज मैंने खुद फेस किया है, वो जहरीले निश्तर मेरे कलेजे में चुभे हैं मेरी जिंदगी में, और मैंने अपनी कौम फी सबिल्लाह वक्त, मैंने अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना कैरियर फी सबिल्लाह जो है वक्फ कर दिया अपनी कौम के नाम, क्योंकि मेरे अंदर वो तीर चुभे थे। मुझे नफरत के वो तीर मारे गए थे, मुझे एहसास कमतरी के वो तीर मारे गए थे, मुझे जिल्लत के वो तीर मारे गए थे। किस पर? मेरे पहनावे पर, मेरी जबान पर, मेरे कल्चर पर, मेरे पहाड़ी होने की वजह से। और उस चीज ने मुझे सख्त बना दिया है, बहुत सख्त बना दिया है। फिर जब यहां से तंग आया मैं, तो मैं जम्मू के तरफ चला गया, मैंने हिजरत कर दी यहाँ से,
کہ وہاں کوئی مجھے نہ پہچانے اور یہ الفاظ مجھے وہاں جموں میں کوئی نہ کہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم کسی مقام پر ہیں، لیکن ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی ہماری قوم کے لیے ہے، وقف ہے فی سبیل اللہ، کسی معاوضے کے بغیر، کسی ووٹ کی لالچ کے بغیر. جب تک ہماری قوم کو شیڈول ٹرائب زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا، جب تک ہماری اس قوم کی عزت نفس بحال نہیں ہوگی، جب تک اس کی شان رفتہ بحال نہیں ہوگی، تب تک ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، چاہے ہمیں سڑکوں پر بھیک مانگنی پڑے، چاہے ہمیں پھانسی کے تختے پر چڑھنا پڑے، کیونکہ یہ نشتر جو چپ جی یہ بڑے بڑے دردناک. رفیق صاحب، جو آپ نے یہ گفتگو آخر میں کی تو مجھے لگتا ہے کہ اقوام کی جو قدریں ہیں، اقوام کی جو تہذیبی قدریں ہیں، ان کو عمومی طور وہی قومیں خود مٹاتی ہیں جو ان سے انحراف کرتی ہیں، ان سے ہاتھ ہٹا لیتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے اپنا دامن جاڑ لیتی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف پہاڑی طبقے کا حال نہیں ہے. اگر آپ کشمیری طبقے کی بات کریں، جو کشمیری بولنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی زبان میں بات کرنے کو معیوب سمجھا. ڈوگری لوگ شرماتے ہیں ڈوگری زبان بولنے میں. بہرحال یہ ہر طبقے کا حال ہوتا ہے، لیکن زندہ دل اقوام کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی قدروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی تہذیب کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی تمدن کو فروغ دیتے ہیں. یہ ہے زندہ دل قوم کی نشانی. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا رفیق صاحب کہ یہ جو شیڈول ٹرائب کو کا درجہ دیے جانے کی مانگ ہے، یہ تو ایک عمومی اور مجموعی مانگ ہے پورے طبقے کے لیے. کیا آپ اس کے علاوہ جو جے کے پہاڑی فورم ہے اس کے اور بھی کچھ بتا دیں؟ بالکل، جے کے پہاڑی فورم جو ہے وہ حکومت سے، ایڈمنسٹریشن سے رابطے میں رہتا ہے. ہمارے جو ہے ہاسٹل ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت، ان میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کی بھی جو ہے نگرانی کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک پہاڑی ایڈوائزری بورڈ ہے جس کے باضابطہ بورڈ ممبر ہوتے ہیں. ابھی جو چونکہ 2019 کے بعد وہ دوبارہ ری آرگنائز نہیں کیا گیا ہے، تو اس طرح جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ بورڈ کے تھرو ہوتی ہے، بورڈ کے ممبر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور اس طرح باقی فلاحی جو کام ہیں ہمارے لوگوں کے، اس بارے میں بھی دیکھتے ہیں. ان جنرل ہم سب دیکھتے ہیں، چاہے اس میں پہاڑی ہو، گجر ہو، کشمیری ہو، یا کوئی اور ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کس مذہب سے ہو، وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ قید ہے. بلفظ انسانیت کی خدمت ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ اپنے کلچر کو، اپنی شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے پہلا اور بنیادی مقصد ہے اس پہاڑی فورم سے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، جو کشمیری کلچر سے وابستہ ہیں، انہوں نے ابھی اپنی تاریخ کو جو ہے مٹانا شروع کر دیا ہے. وہ اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں، وہ اپنے کلچر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور وہ بھی کشمیری بولنے میں، کشمیری زبان بولنے میں ہتک محسوس کرتی، شرمندگی محسوس کرتے ہیں. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، کیونکہ جو حال ہمارا ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مستقبل میں ان کا بھی یہ حال نہ ہو جائے. تو آپ کی وساطت سے میری ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے کلچر کو زندہ رکھیں، اپنی شناخت کو بحال رکھیں، اپنی زبان کو بحال رکھیں، اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں. کیونکہ کشمیری تہذیب بھی دنیا کی امیر ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے. ہمارے ڈوگرے بھائی ہیں، ان پر بھی اب ایک حملہ ہو گیا ہے جس کو کلچرل ایگریشن کہتے ہیں، وہ ان پر ہو گیا ہے. میری ان سے بھی یہ، کیونکہ جب گریٹر جموں کشمیر تھا، ہز ہائنس مہاراجا گلاب سنگھ یا ہز ہائنس مہاراجا ہری سنگھ کے زمانے میں، تو یہاں ڈیفرنٹ کلچر تھے، کثرت میں وحدت تھی. اب دیکھیے، بلتی تھے، لداخی تھے، شینا تھے، کشمیری تھے، پہاڑی تھے، گجر تھے، درد تھے، ڈوگراز تھے. تو مختلف لوگ تھے، مختلف قبیلوں کو ملا کر یہ ریاست بنائی گئی تھی، جو بینامہ امرتسر 1846 میں غالباً ہوا تھا. تو اس میں جب آپ ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس میں مختلف تہذیب و تمدن کے لوگ رہتے تھے. ہر 3 کلومیٹر کے بعد، ہر 3 میل کے بعد زبان میں تھوڑی بہت چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے. تو یہ کثرت میں وحدت پر مبنی ایک ریاست تھی، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی،
यहाँ पिस्टन जी का एक घर था, पारसी एक घर, वो भी यहाँ बड़ी आन बान शान से रहता था और अपने हुकूक को जो है इंजॉय करता था, पिस्टन जी। तो इस तरह मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रियासत फिर मुत्तहिदा हो जाए, फिर रीयूनाइट हो जाए और वही जो जन्नत सा समा यहाँ पर था, वही सुनहरी दौर यहाँ पर फिर शुरू हो जाए, मेरी यही दुआ है। जी रफीक साहब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने आखिर में। जो कौमें अपनी तहजीबी रवायात को छोड़कर गैर अक़वाम की तहजीबी रवायात को अपनाती हैं तो वह अपनी वजूद को मिटाने पर तुली हुई होती हैं, ऐसी कौमें, और ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की मुतरादिफ है। लेकिन जब ऐसी बातें सुनने से, देखने से, या ऐसे हालात देखने से एक नाउम्मीदी पैदा होती है, वहीं पर ये उम्मीद भी जाग जाती है कि हर कौम में तहजीब को, तमद्दुन को, जुबान को फ़रोग़ देने वाले और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले आप जैसे इंसान भी मौजूद रहते हैं। ये हर कौम में ऐसे लोग होते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि आप सिर्फ एक तबके के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत की खिदमत करे। आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रफीक साहब आपका। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके जुमला जो आपकी टीम है उनका शुक्रगुजार हूँ, आपका, बीने जी का, बाकी साथियों का। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया रूबरू होने का, और अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर वक्त आया फिर हम मिलेंगे। तो मेरी तरफ से दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन और अमान कायम करे, और ये जो साल 2024 है ये हमारे लिए जो है खुशी का पैगाम लेकर आए, नेकी का पैगाम लेकर आए, अमन का पैगाम। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह। फिलहाल आज के लिए इजाजत है। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम बातों बातों में आज का शुमारा। आज हमने बात की सईद रफीक साहब से, जो साबिक MLC भी रह चुके हैं और पहाड़ी फोरम के तर्जुमान आला, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी फोरम के तर्जुमान आला। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का आज का शुमारा आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें नवाजते रहें। आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पर बात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। फिलहाल आज के लिए इजाजत दें मुझे और मेरी पूरी टीम को। अल्लाह ने